बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा दोबारा वही बहस छिड़ी हुई है, मुज़ाकरात होने हैं या ऑपरेशन होगा। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। गैर हाजिरी का नया रिकॉर्ड, वजीर आजम ईवान में आने से क्यों कतरा रहे हैं। हुकूमत के अक्सर अरकान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के हामी, मगर बहादुर लीडर सख्त फैसलों से घबरा रहे हैं। और इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार एक और ही कहानी सुना रहे हैं। एंड वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तालिबान से मुज़ाकरात या उनके खिलाफ ऑपरेशन, ये मुहिम्मा ही रहा, अभी तक हल नहीं हो सका। तालिबान तो अपने मकासद में बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देते हैं, बिल्कुल टारगेटेड उनकी जो हरकत है नजर आ रही हैं, उनकी जो सूरत हाल है वो नजर आ रही है, मगर हुकूमत अभी तक शशो पंच में ही दिखाई देती है। और हद ये है कि उनके जो करीबी हल्के हैं वो नाराज होते हैं कि आप शशो पंच का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं, कंफ्यूजन का क्यों कहते हैं। हम कंफ्यूज नहीं है, ना ही कौमी असेंबली को इत्माद में लिया गया, हम वजह बता देते हैं हम क्यों समझते हैं कि कंफ्यूज है, ना ही किसी और तरीके से राब्ते से बताया गया कि एग्जैक्टली प्लानिंग है क्या। आज भी वज़ीर आज़म कौमी असेंबली से गैर हाजिर थे। इस पर अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया और इजलास से वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी ने एक तहरीक जमा करवा दी है स्पीकर को, जिनमें उनकी कौमी असेंबली की नशिस्त खाली करने का मुतालबा किया गया है। अपोजिशन का मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म मुसलसल गैर हाजिर हैं और ऐवान को इत्माद में नहीं ले रहे। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान की हुकूमत ने एक पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुस्लिम लीग नून के जो अक्सरियती रहनुमा थे, उन्होंने ये राय दी कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, उसकी हिमायत कर दी। मगर उसके बावजूद हुकूमत ऑपोजिशन या मुज़ाकरात इस मखमसे से बाहर नहीं निकल पा रही है। आज इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए। वो ये कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, मुल्क को सिक्योरिटी के शदीद खतरात लाहक हैं। 14 साल से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। अपनी जानें कुर्बान करने वाले पाक फौज के जवान हमारे हीरो हैं और उनका खून जाया नहीं जाएगा। टारगेटेड ऑपरेशन में आम शहरियों की अमलाक को नुकसान से बचाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर हमले करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन है और हुकूमत अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेगी। हुकूमत आइन को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हमने अपनी नस्ल और रियासत को हर कीमत पर बचाना है। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। मगर सवाल यह है कि अगर अपनी नस्ल और रियासत को बचाना है तो हुकूमत को ये फैसला करना होगा और जल्द करना होगा कि वो करने क्या जा रही है, किस तरीके से बचाने का इरादा रखती है, क्योंकि वक्त तेजी से हाथ से निकला जा रहा है। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार डायरेक्ट हुकूमत को ठहराया है और कहा है कि हुकूमत मीडिया में तालिबान पर मुज़ाकरात से इनकार का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर अवाम को गुमराह कर रही है। तालिबान हुकूमत के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए माहौल को साजगार बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे पास मौलाना समीउल हक की खासियत समेत जीतने अमन के ख्वाहां आए हैं, उन सब को तालिबान ने मुस्बत जवाब दिया। मगर दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से सिर्फ मीडिया पर बयानबाजी हो रही है, जिसका मकसद पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ डॉलर्स के हुसूल के लिए अमरीकी ख्वाहिश कबायली अवाम पर एक और जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। हालांकि तालिबान ने हर बार पूरी जिम्मेदारी के साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात की है। हुकूमत संजीदा है तो अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, मगर हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं कर सकी। हो सकता है उसकी कोई टैक्टिकल रीजन हो सकता है उसकी कोई स्ट्रेटेजिकल रीजनिंग हो, मगर जो भी है एटलीस्ट मीडिया उसका बिल्कुल भी राजदार नहीं है। एक तरफ शुमाली वज़ीरिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन की बात की जा रही है तो दूसरी जानिब हुकूमत मुज़ाकरात की भी बात कर रही है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई रोड मैप नहीं दिया गया। तालिबान से कौन मुज़ाकरात करेगा, कहा जाता है कि ये एक मिस्टीरियस किस्म की श्राउडेड मुज़ाकरात ही रहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे राज हैं जो पिन्हा ना हो जाए और किन शराइत पर होंगे इनका भी जिक्र नहीं होता। कंफ्यूजन जारी है और अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ेह अमल नहीं है। और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो जितना डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं, कहीं खुदा ना खास्ता और मजीद इस तरह से डिजास्टर्स फैसले ना हो जाए। मगर कुछ इंफॉर्मेशन जो हम आपको इनसाइड दे सकते हैं वो ये मौलाना समीउल हक के हवाले से जो हमें पता चला कि जो मियां नवाज शरीफ की उनसे मुलाकात हुई थी
جس کے بارے میں مولانا سمیع الحق کا ورژن اور یہ نواز شریف پرائم منسٹر پاکستان کا ورژن بالکل الگ ہے. اس ملاقات میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم نے یہ بات کہہ دی تھی مولانا سمیع الحق کو کہ اگر بات کرنی ہے تو پہلی شرط یہ ہوگی کہ اپنے ہتھیار رکھ دیں. وہ لوگ جن سے بات ہوگی وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں. مگر اگر یہ بات اتنی واضح ہے تو لیٹس سے اٹ آن ایئر, لیٹس سے اٹ آؤٹ لاؤڈلی. ابھی آج بھی چودھری نثار وائل وی اسپیک بات کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, مگر انہوں نے بھی ابھی تک کوئی ایسی واضح بات نہیں کی. ہم اس پہ بات کریں گے. ویری ویری وارم ویلکم ٹو جاوید لطیف صاحب, MNA ہیں پی ایم ایل این کے, اینڈ عمران اسماعیل صاحب لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تھوڑی دیر بعد ہمیں ہمارے دیگر مہمان بھی جوائن کریں گے. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین. سب سے پہلے کیوں نہیں آتے وزیر اعظم اسمبلی میں؟ دیکھیں, اگر آپ گیلانی کی طرح کہیں کہ وہ بار بار اور کوئی کام ہی نہ ہو اسمبلی میں بیٹھے رہیں تو یہ پرائم منسٹر کی ڈیوٹی یہ نہیں ہوتی. سر, گیلانی صاحب کے ساتھ بڑے ہمارے ڈس ایگریمنٹس, بڑی باتوں میں غلط. آئی سلوٹ ہم فار کمنگ ٹو دا اسمبلی. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ رات کو سفر کر کے بھی آئے ہیں تو صبح اسمبلی میں موجود ہوتے تھے. آپ ان کے اسمبلی میں آنے کو پلیز ڈائلیوٹ نہ کریں, اس کو اتنی چھوٹی سی بات نہ سمجھیے. اٹ واز اے بگ تھنگ. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حال میں ہر سیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اٹینڈ کریں. اگر کوئی وہ بھی نیشنل ایشو کے لیے اگر کوئی میٹنگ لے رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تو پھر قانون میں ترمیم کر دیں. نہیں, یہ کہ مطلب نہیں, جب ضرورت ہوتی ہے تو آتے بھی ہیں اور آئیں گے بھی. تو یو تھنک کہ آنا ضروری نہیں ہے, یہ لازم نہیں ہوتا. یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے یا آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہر سیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر اٹینڈ کریں. دوسرے ارکان اسمبلی بھی جو ہیں وہ بھی لازم نہیں ہوتا. وہ اگر کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنی درخواست ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے چھٹی چاہیے یا میں اس دن. ویسے آپ نے مجھے لگتا ہے کافی آنےسٹلی اپنا اوپینین دے دیا. عمران اسماعیل صاحب, واٹ ڈو یو تھنک؟ پہلے چیف منسٹر کے اوپر بھی یہ الزام لگتا رہا کہ وہ نہیں آتے اسمبلی میں, اپنی پروونشل اسمبلی میں. اب پرائم منسٹر پہ بھی یہ الزام لگ رہا ہے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ. فریہ, میں سمجھتا ہوں کہ اف اٹ واز ایور امپورٹنٹ پرائم منسٹر کے لیے کہ وہ اٹینڈ کریں سیشن تو وہ آج کا سیشن تھا. اس لیے کہ اب ہم ایک ایسے دورائے پر پہنچ گئے کہ تمام جماعتیں کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا طالبان کے ایشو کے اوپر کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے یا ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. کیونکہ مذاکرات جو ابھی تک ہم سن رہے ہیں کہ وہ فیل ہو گئے ہیں, وہ مذاکرات آج چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے شروع ہی نہیں ہوئے تو فیل کیسے ہو گئے. دوسری طرف سے ہمیں اور باتیں ملتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آج تشریف لائیں اور اس پہ دو ٹوک بات کریں. تمام اپوزیشن لیڈرز وہاں موجود تھے اور اس کے باوجود اگر یہ جاوید صاحب جو کہہ رہے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا اسمبلی میں آنا امپورٹنٹ نہیں تھا. وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اور یہ نیشنل ایشو اتنا بڑا بن چکا ہے کہ پاکستان میں اس کے آگے اب کوئی ایشو بڑا نہیں لگتا. پانی, بجلی, گیس, سب چیز لوگ بھول گئے. سب لوگوں کو صرف اس وقت یہ ہے کہ جی کسی طرح ملک میں امن ہو جائے, جس کے لیے تمام جماعتیں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے باوجود اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا آج بھی اسمبلی میں آنا زیادہ ضروری نہیں تھا اور وہ اس سے بھی کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے تھے, تو کم سے کم ہماری تسلی کے لیے بتا دیں کہ اس سے امپورٹنٹ کیا کام وہ کر رہے تھے آج کے وہ اسمبلی میں نہ آ سکے. پہلے ظفر لقائی صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو یو ایز ویل. پیپلز پارٹی کے آپ رہنما ہیں اور پیپلز پارٹی نے یہ تحریک جمع کروائی, آپ نے کروائی. ویری گڈ ٹو نو دیٹ. تو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹ وازنٹ امپورٹنٹ. عمران اسماعیل صاحب کا خیال ہے اف اٹ واز امپورٹنٹ اٹ واز ٹوڈے, بٹ جنرلی بھی وہ کہہ رہے ہیں گیلانی صاحب کا آپ نے نام لیا کہ ان کے آنے سے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا تھا اسمبلی میں. مسئلہ یہ ہے کہ جو پچھلے 1.5 مہینے میں واقعات ہوئے ہیں اس میں ہم اپوزیشن کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج پرائم منسٹر صاحب آئیں گے فلور آف دا ہاؤس, جیسے انہوں نے اپنی بہت اچھی بات ہے, انہوں نے آج اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کنڈکٹ کی. ٹھیک ہے. اور ایک وہ آج واضح پالیسی بیان دیں گے اور اس کے بعد جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا, ان کیمرہ بریفنگ ہوگی اور پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لیا جائے گا. اس کے ود ان 2-3 دن بعد چودھری نثار صاحب اور گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے لے گی, جو ہمارا خیال تھا. لیکن انفارچونیٹلی اتنے بڑے انسیڈنٹس کے بعد, میرے لیے قابل احترام ہے, میرے لیڈر آف دا ہاؤس ہے, تو اس کے بعد غور وچار کے بعد ہم لوگوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب تو اس چیز کو بھی شاید سیریس نہیں لے رہے تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھنے سے یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھنے سے مسائل کا حل نہیں ہے. جب ہم لوگ جمہوریت نہیں ہوتی, جب اس ملک میں آمریت ہوتی ہے, تو ہم ان اسمبلیوں کی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ فیصلے ہوں, ہم باتیں کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. لیکن جب ہم لوگ ایگزیکٹو پہ اس پہ آ جاتے ہیں نا پوزیشنز پہ, تو وہ چیزیں ہم سب بھول جاتے ہیں. اور
जावेद भाई मेरे भाई हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर 40 मैंने आज तक बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर जावेद लतीफ साहब ने कभी एप्लीकेशन सुनी हो तो वो अलग बात है, आज तक कभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फ्लोर ऑफ द हाउस या स्पीकर साहब ने कभी भी उनकी लीव एप्लीकेशन नहीं पढ़ी। हमारे पास रूल्स ऐसा है जी, रिकॉर्ड चेक कर लें सर। रिकॉर्ड तो आप मीडिया से हमारे सारे एंकर्स बैठे होते हैं, अब आप वो तो आपके हाथ में, ठीक है, उनकी लीव एप्लीकेशन नहीं पड़ी कभी मसला भी। मसला देखिए, मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए या ना आए, लेकिन मसला ये कि इस वक्त मुल्क संगीन बुरे बहरान में हालात से जिस वक्त गुजर रहा है, वी एज ए रिप्रेजेंटेटिव, मुझसे मेरे हल्के के लोग पूछते हैं, इसी तरह तो जितने भी हम लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, हर कोई अपने हलकों में जवाबदेह है। लोग वहां पे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप जो कौमी असेंबली बैठी हुई है कुछ क्यों नहीं कर रही। हम जवाबदेह ही नहीं है, क्योंकि देखिए अभी 2 दिन फिर इन्होंने डिस्कस की, डिबेट छेड़ दी। ये लॉ एंड ऑर्डर पिछले महीने के सेशन में हमने 1 हफ्ता डिस्कस किया हुआ है, अब इसके डिस्कशन की जरूरत नहीं है, अब हमें ब्रीफिंग्स की जरूरत है और एक्शन की जरूरत है, एटलीस्ट डिसीजन की जरूरत है। लगाई साहब, आई थिंक यू बीइंग वेरी पोलाइट एंड वेरी सबड्यूड व्हेन ही सेज कि कोई बात नहीं, अगर ना भी आते आज जरूर आ जाते, या इसलिए बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से तो उनको आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहे तो उसकी रीजनिंग बतानी चाहिए, जैसे इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि कहां थे वो, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। वी एग्री कि प्राइम मिनिस्टर को बड़े इंपॉर्टेंट काम और भी हो सकते हैं, लेकिन सर एक से एक इंपॉर्टेंट दहशतगर्दी का वाकया, आपके फौज के ऊपर हमला, आपके बच्चों पर हमला, आपकी हर जगह पर हमला, तो आके बताएं तो सही, एड्रेस तो करें, बताना नहीं है लोगों को कि क्या हो रहा है। असल मसला ये है लगारी साहब, 14 निसार की ड्यूटी है। नहीं मेरी सुने, ये कतन ऐसा नहीं है, गुजारिश सिर्फ ये है, आपने अपने इंट्रो में ये बात जो की है ना कि कंफ्यूजन है, हुकूमत करना चाहिए कि ऑपरेशन होगा, मुज़ाकरात होंगे, क्या होगा क्या नहीं, अभी तक किसी सीमत को हम जा नहीं रहे। मेरी गुजारिश यह है कि जिनसे हम मुज़ाकरात चाहते थे, जिनसे चाहते हैं, वो उनसे चाहते थे जो लोग ये समझते थे, जिनको ये कहा गया, बल्कि बीबीसी चैनल पे एक वक्त कहा जाता था कि जहाद के लिए निकलो, जहाद के लिए निकलो। जब वो जहाद करते थे, देखें वो लोग जो इनका वो माइंडसेट था, मेरी सुना, वही लोग जो समझते थे कि अफगानिस्तान उस वक्त भी जो कब्जा हुआ था वो गलत था, आज भी वही लोग ये समझते हैं कि आज जिन लोगों ने कब्जा किया है, या जिन ममालिक ने या जिन कुव्वतों ने आज कब्जा किया, वो भी गलत, वो भी सही समझते हैं। हाँ, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, उनकी थिंकिंग ठीक है कि वो इदारों पे आके हमला कर दें, क्योंकि वो कहते हैं वो जो 30 साल पहले जंग थी उसमें क्योंकि हम साथ थे, तो आज हम 9/11 का वाकया हुआ अमेरिका में, तो उन्होंने अपना होम लैंड सिक्योरिटी नामी एक अदारा बनाया। ठीक, पाकिस्तान को 10-12 साल हो गए इस दलदल में फंसे, और मुझे ये जुमला क्या है, तो आज मुझे प्राइम मिनिस्टर ने भी दी है अपनी पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए कि पिछले 8 साल में पॉलिसी नहीं बनी। वी नो दैट। मैं यही तो आप बताएं आपने क्या किया। हाँ, मैं ये तो मुझे अगर मौका देंगे तो मैं अर्ज करूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जितने अदारे थे उनका आपस में कम्युनिकेशन गैप था, आपस में इत्मीनान का फुकदान था, और 26 के करीब जो अदारे बात कर रहे हैं, ये आज का 14 निसार का बयान है। मैं आपको भी क्लिप निकाल के देती हूँ, कुछ दिन पहले इन एजेंसीज के गुण देखिए। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके हेडक्वार्टर पर गए, उनको ऑन बोर्ड लिया, उनके जो तहफुजात थे उनको दूर किया, और यही केपीके में जब डेरा इस्माइल खान वहां जो जेल का वाकया हुआ, तो इन्हीं अदारों ने, इन्हीं इंटेलिजेंस अदारों ने 4 दिन पहले बताया कि यहां ये वाकया हो सकता है, और 18वीं तरमीम में है कि आप जो सिक्योरिटी के अदारे हैं आपके अंडर जो आते हैं किसी सूबे के, उनकी जिम्मेदारी थी ये कि वहां ये इंश्योर करते कि ये वाकया पेश ना आता। उस वक्त एजेंसी ठीक थी, देखिए आज एजेंसीज में गड़बड़ है। यही तो कहना चाहता हूँ, आज मैं वही एजेंसियां जो है, बात ही नहीं की थी, आपने खुद मुझे याद करा दिया कि तब बात हुई थी। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, आई विल कम बैक टू यू एंड इमरान इस्माइल साहब भी एज वेल, कि 14 निसार की एक हमें, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कह रही हूँ कंफ्यूज है, आप उनके बयान उठा के देख लें, कभी वो इधर जा रहे हैं, कभी वो उधर जा रहे हैं, आज फिर वो कह रहे हैं कि हम इधर जाएं। ब्रेक ले लें, इस पर मुझे मौका दें, मैं वजाहत करूंगा। लेट मी टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग 8 PM फॉर Aziz।
वेलकम बैक। मुज़ाकरात या ऑपरेशन, कई हफ्तों से हम इसी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आज उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे नेशनल असेंबली में और शायद कॉन्फिडेंस में लेंगे, बताएंगे कि क्या लाहे अमल है, मगर चौधरी निसार ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का कह के फिर हमले करते हैं, तो वो एक किस्म का इकरार कर रहे हैं कि कंफ्यूजन यकीनन मौजूद है। ख्वाजा इजहारुल हसन रहनुमा MQM भी हमारे साथ मौजूद है। बट बिफोर दैट इमरान इस्माइल साहब, जो आज तालिबान का बयान है वो ये कहते हैं हुकूमत मीडिया में तालिबान पर मुज़ाकरात से इनकार का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर अवाम को गुमराह कर रही है। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मैं आपको कोई भी किस्म का इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन ये वही बयान नहीं है जो इमरान खान साहब ही देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फरियाद, ये तो बिल्कुल तय है। ये मुझसे बात करें? जी इमरान इस्माइल साहब। जी, मैं कह रहा हूँ कि हमें ये इस बात का अंदाजा था कि गवर्नमेंट ने अब तक कोई ऐसा कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं किया है तालिबान से जिसका वो APC में वादा कर रहे थे या वो बात करके जा रहे थे। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ना तो कोई कमेटी बनाई जाती, कोई उसका वे फॉरवर्ड होता, कोई उसका SOP बनाया जाता, कुछ भी नहीं हुआ। वो जो एक कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद वो ड्रोन अटैक हुआ, वो ड्रोन अटैक के बाद वो कोशिश खत्म हो गई बिकॉज वो एस्टैब्लिश ही खत्म हो गया था, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट स्टैब्लिश किया गया था वो खत्म हो गया था। बट इमरान इस्माइल साहब, हुकूमत का मौकफ ये है कि जिस वक्त ड्रोन अटैक हुआ हम 15 दिन के सीज फायर पर पहुंच चुके थे, उस वक्त हमले नहीं हो रहे थे, हमारी तरफ से भी सब हॉल्ट हो चुका था और हमारा एक 2 रुकनी वक्त था, तो जो ये हमला हो गया। डू यू बिलीव दैट? मुमकिन है, हो कह रहे हैं तो होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इन्होंने किसी जमात को अपने साथ नहीं लिया, किसी लीडर को, अपोजिशन लीडर को, कोई कमेटी बनाते वो इन्होंने लिया नहीं। जब ड्रोन हो गया उसके बाद इन्होंने बताया वी आर फोर्स्ड टू बिलीव कि जो ये कह रहे हैं ऐसा ही हुआ होगा। देखिए, वे फॉरवर्ड ये था कि ये कोई 2-3 लोगों की कमेटी बनाते, अनाउंस करते कि ये लोग मुज़ाकरात करेंगे, अपनी पसंद के कर लेते, सामने उनको दावत देते कि जी आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। इस तरह छुपन छुपी रात को अंधेरे में तो मुज़ाकरात नहीं होते। देखिए, हमें एक चीज तो मान लेनी चाहिए कि तालिबान, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि तालिबान हमारे दोस्त नहीं है, दुश्मन है, एलाइज नहीं है हमारे। हम अपने दुश्मनों से या अपने मुखालफों से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, पीस टॉक्स, कि हमारे मुल्क में किसी तरह अमन हो, पीस हो। तो अगर हम ये बात रियलाइज करके जा रहे हैं और फिर हमें पता है कि हम अपने दुश्मन से या अपने मुखालिफ से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो हमें उसकी स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये खाली किसी एक सूबे का या एक शहर का या एक हल्के का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि जितना KPK इफेक्टेड है ना इस वक्त, आने वाले वक्त में ये पूरा मुल्क जो है खुदा न खास्ता इससे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज दे हैव गॉट देयर इनरूट्स एवरीवेयर। तो हमें बहुत एहतियात से, बहुत तरीके से और बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको एक जगह बैठना है। अगर ऑपोजिशन रोड पर जाती है तो हमें एडवाइस की जाती है कि जी आप असेंबली में जाके बात करें, पार्लियामेंट में बात करें। पार्लियामेंट में जाते हैं तो पार्लियामेंट में सीनियर लीडर्स, वजीर आजम वहां मौजूद नहीं होते, किससे बात करेंगे? चौधरी निसार कुछ और कह रहे हैं, गवर्नमेंट का मौकफ कुछ और है, हम किससे बात करें, कहाँ जाएं? कोशिश कर चुका हूँ वजीर आजम से बात करने के लिए, वो मुझे टाइम नहीं देते। दिस इज व्हाट योर चीफ मिनिस्टर हैज सेड एज वेल, बट हैविंग सेड दैट, ख्वाजा इजहार साहब आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने क्या कोशिश नहीं की मुज़ाकरात की? सही, क्योंकि एक तरफ वफ्द की बात हो रही थी, एक तरफ खुद चौधरी निसार इन्वॉल्व थे, दूसरी तरफ ना सिर्फ ड्रोन अटैक हो रहा था बल्कि तालिबान भी हमले कर रहे थे। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि दोनों तरफ से, एक हुकूमत की तरफ से और दूसरा वो लोग जो मुज़ाकरात के हामी, दोनों तरफ से कोई चीज क्लियर नहीं है और इंतहाई मुबहम तरीके से कौम को भी कंफ्यूज कर रखा है। यानी हुकूमत के पास बदकिस्मती से कोई नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं है जिसमें सूबे इन्वॉल्व हों, सियासी जमातें इन्वॉल्व हों, इदारे इन्वॉल्व हों और उसके तहत पूरे मुल्क में एक यकसुई की पॉलिसी बनाई जाए कि आपने लाइन के इस तरफ किसको रखना है, लाइन के उस तरफ किसको रखना है। होता ये है कि दूसरी तरफ जो हमारे दोस्त हैं जो मुज़ाकरात के हामी हैं, उनको खुद नहीं पता कि 35 ग्रुपों में से मुज़ाकरात करने किसके। अच्छा भाई, आप इतनी जोर शद्दो मत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, तो आप नाम लें कि भाई जैद से करें, बकर से करें, लश्कर जंगी से करें, जुंदुल्ला से करें, पाकिस्तानी तालिबान से करें, अफगान तालिबान से करें, या कोई इसमें ऑन बोर्ड हो। इनको नहीं पता मुज़ाकरात किससे करने, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं पता हमने करना क्या है।
पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान समेत चारों तरफ से खतरात में घिरी हुई है और एक पॉइंट स्कोरिंग चल रही है। हमारा तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि देखिए, जो लोग आपको हलाक करके जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, उनसे तो मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपने एपीसी में क्यों नहीं बात की है? हमारे वहां पे एपीसी में तो आपने साथ दिया था मुज़ाकरात का। इमरान इस्माइल साहब, लेकिन डोल पॉलिसी चल रही है ना, उधर आप कह रहे हैं नहीं, उधर आपने मुज़ाकरात का साथ दिया, आपके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए। कैसे आप एक तरफ तो रुके ना कहीं? मेरी बात सुन लें। पहली चीज तो ये कि देखें, मालूमात पूरी देनी चाहिए। नेशनल टीवी पे बैठे हैं, एबीसी में वाज़े तो मुज़ाकरात करेंगे। एपीसी में ये थोड़ी था कि आपको मारते आपका जवाब मिल गया। जो आप सवाल कर रहे थे कि किससे मुज़ाकरात करेंगे, तो जवाब मिल गया आपको। तो बाबा, जो लोग शोर कर रहे हैं मुज़ाकरात के, वो आए ना आगे। आपको अगर इतना शोर है कि मुज़ाकरात वाली टीम कौन सी है, आप बताएं कौन लोग हैं जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं? वो कहते कि उनसे नहीं हो रहा काम। नहीं तो सिर्फ रौला मचाने से थोड़ी होता है इमरान भाई, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी ना। कोई और करेगा, ऐसे जो नहीं शख्स होगा ना। मुज़ाकरात का हामी है वो गवर्नमेंट के पास आए, पूरी पाकिस्तान की कौम उसको मैंडेट देने तैयार है, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मुज़ाकरात करता हूँ और मैं इन लोगों से मुज़ाकरात करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि ना पार्लियामेंट में बात हो रही है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। यस, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पूरी कौम तबाह हो रही है, पूरी कौम पे हमले हो रहे हैं, रियासती इदारे स्टेक पर है, मीडिया स्टेक पर है, आप स्टेक पर है, मैं स्टेक पर हूं, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। इसका हल जावेद साहब टू स्टार्ट विद यही था कि हम प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आके कम से कम अपनी पॉलिसी बताएंगे, बट यू डोंट थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट। लेकिन कोई पॉलिसी आपको लगा है कि बनी है, कोई शेप अप हुई है, कोई आप लोगों को एतमाद में लिया गया हो इंटरनली, अगर कौम को एतमाद में नहीं भी लिया गया तो? नहीं, पूरी कौम को हम बताना चाहते हैं। यही कंफ्यूजन है जो मेरे दोनों भाई बात कर रहे थे। एक कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, एक कह रहे थे कि अब एक्शन होना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि ये तो बात क्लियर होगी कि मुज़ाकरात किन से होने चाहिए थे। वो खालिद साहब ने भी बात की और इमरान साहब ने भी वो बात की। साहब वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात को ट्रांसपेरेंट रखते, आप सामने बताते कि हमें आप मौलाना समीउल हक के आए, उनसे मुलाकात हुई, स्टेट टेलीविजन इंक्लूडिंग सबने खबरें चलाई कि आपने उनको मैंडेट दे दिया है, बाद में यू डिनाइड, कन्वीनियंटली डिनाइड आफ्टर 20 डेज। तो ये अगर सूरत हाल होगी तो हाउ विल यू नो कि ये सीरियस कोशिश हो रही है? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। जिनसे मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं, इनसे मुज़ाकरात की बात इमरान इस्माइल साहब भी कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट स्कोरिंग हमें नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब ने बात की थी जब हम कहते थे कि उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे लेकिन ड्रोन अटैक हो गया। इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि जनाब ये ड्रोन जो है ये मुज़ाकरात पे हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमें तो मिसगाइड किया जा रहा था, मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे थे। अब ने भी क्या कमर टूटी है हमारी? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, कल अभी तालिबान ने यही बात की ना कि मुज़ाकरात में सीरियस हुकूमत नहीं है, हमारे साथ राब्ते जरूर है। लेकिन मेरी अर्ज सुने, मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका तरीकाकार भी तो होना चाहिए। इमरान खान साहब बात कर रहे हैं या मुनव्वर हसन साहब बात कर रहे हैं, मौलाना, इस पे पॉइंट स्कोरिंग हम ना करें। मैं ये कहता हूं नेशनल इशू है, मेरी सुन ले, इस पे ये करें कि अगर तालिबान कल जो बात उनकी आई है कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, हम सीरियस है मुज़ाकरात में, हम ये कहते हैं कि उसका टाइम फ्रेम दिया जाए, रोड मैप दिया जाए, वो अपनी मुज़ाकराती टीम अनाउंस करें। ये जिनके राब्ते हैं, जिनके राब्ते हैं, इमरान खान साहब के दावेदार हैं कि हमारे राब्ते हैं, मुनव्वर हसन साहब कहते हैं, ये मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हमारे राब्ते हैं। भाई अगर इनके राब्ते हैं, बेशुमार दफा कहा है उन्होंने, कहा है कि हम उनसे राब्ते कर सकते हैं, हुकूमत हमें मैंडेट दे, हम करवा सकते हैं। वो तो कहते हैं मैं ऑफिस बना देता हूँ यहाँ पर, तक तो कह दिया बना दे ऑफिस पे। यही तो हम कह रहे हैं कि मुज़ाकराती टीम अनाउंस कर दें जिनसे बात की जा सके, लेकिन उसके लिए उनसे करवा दी जाए जो लोग कैसे अनाउंस कर सकते हैं? यही तो हम कहना चाहते हैं कि कार्रवाई जो है हम उनके खिलाफ तो कर रहे हैं, जो स्टेट को नहीं मार रहे, जो अपना दीन लाना चाहते हैं। कि जब आप उस तरह करें ना, वो कर दे, आप कर सकते हैं, आप कर दें, तो फिर आप पॉइंट स्कोरिंग करें, फिर वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं करें। ये जो इशू है ना
کہ ایک سائڈ کہتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, دوسرے کہتے ہیں کہ جی بالکل سر آپریشن ہونا چاہیے. سب نے مینڈیٹ دے دیا مذاکرات. ہاں, لیٹ می برنگ ان لغائی صاحب ان دس. آپ کا ہمارے پاس اس وقت ہے جو آپ نے اپنی درخواست دی ہے, if the producer صاحب can show it. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اب آئینی حوالے سے اب یہ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. would you like to elaborate کیسے؟ کیونکہ دیکھیں رولز آف پروسیجر میں اب تو ظاہر نیشنل اسمبلی گورنمنٹ کی اسپیکر صاحب بھی نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں سٹاف, تو آبویسلی وہ موو کر دیں گے کوئی نہ کوئی پرانی اپلیکیشنز کے میاں صاحب نے لیو لی ہے اس لیے وہ 44 ڈیز کے لیے, لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ میاں صاحب نے کوئی لیو نہیں لی تھی, کبھی یہ نہیں بولا کہ اگر لی بھی تو 8 سٹنگ ہو چکی ہے. 8 سٹنگز میں سے کون سی کسی یعنی 8 سٹنگز میں سے ہر بار یہ لیو پہ کبھی بیمار یعنی کہ لیو بھی دی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو بہانہ بنایا ہوگا نا. تو خیر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ 40 ڈیز سے زیادہ ایشو نہیں ہے. دیکھیں سر ہم بیٹھے ہیں جاوید عرب میں ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ لیو پہ ہیں یا نہیں ہے. مطلب بات اصل میں دیکھیں ہم کس سمت پہ جا رہے ہیں, 7-8 ماہ میں ہم نے کیا کیا ہے, یہ بات کرنے والی. آپ نے اپنی بات کی میں چپ کر کے سن رہا تھا, میں صرف تھوڑا سا کہتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ میں نے یہ کیوں کیا, میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کو وہ پارلیمنٹ کو سیریس نہیں لے رہے. ایون ان کے فیڈرل کیبنٹ کے بھی کچھ منسٹر صاحبان جو ان کے کچن کیبنٹ کے منسٹر ہیں وہ بالکل کوئی سیریس پارلیمنٹ کو نہیں لے رہا. پارلیمنٹ کو جب سیریس نہیں لے رہے تو یہ نیشنل ایشوز کیسے ایڈریس کریں گے. سیکیورٹی کا دیکھیں, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں 2 اسکول آف تھاٹس پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ نیشن ہم بن چکے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کرو, ایک کہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات نہیں کرو. پالیسی ہر کسی کی اپنی ہے. ہم لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے, ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا 7 مہینے کا. آج جبکہ سیشن ہونا تھا, آپ ٹائمنگز چیک کریں نا, آج سیشن ہونا تھا بقول جاوید لطیف صاحب کے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج آنا بھی تھا یا نہیں آ سکے یا جو بھی مسئلہ یا جو بھی ریمرز تھے قومی اسمبلی میں کہ طالبان کی اچانک سے وہ ٹی ٹی پی ان کی وہ خبر آ گئی اور انہوں نے مذاکرات کے آپشن کو پھر دوبارہ کہا کہ میڈیا پہ یہ غلط. دیکھیں یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں ان کی, میں آج ان کو کھلے بولوں, جن کے دہشت گردوں کی یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہے جو کہ دہشت گرد ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے طالبان دہشت گرد ہیں, وہ طالبان جو کہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے, جو کہ اعتزاز احسن کو شہید کرتے ہیں, جو کہ ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں, جو کہ اعتزاز احسن سوری اور جو حسن سوری اعتزاز حسن اور جو یہ دوسرے جو ہمارے ہیں پولیس سیکیورٹی فورسز ہیں, جتنی بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, اب پاکستان تھک گیا ہے ایز اے نیشن. ایک سیریسنس یہ ایک ڈیکورم ہونا چاہیے. میں نے کانسٹیٹیوشن فالو کیا ہے, میں نے کانسٹیٹیوشن فالو کیا ہے, میں نے کانسٹیٹیوشن میں یہ کہا ہے کہ خدا را سیریس ہو جاؤ. اچھا میں نے صرف ان کو ایک پہلو آئینہ دکھایا ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے اسمبلی سے فلور آف دا ہاؤس ہے یہ ایڈجرنمنٹ موشن میرا وہ پیش بھی نہیں ہونے دیں گے اسپیکر صاحب. ہو سکتا ہے اس کو کسی نہ کسی رولز کے تحت اس کو ختم کر دیں, اڑا دیں یہ وہ, لیکن میرے پاس اور راستے ہیں انصاف جانے کے لیے. یہی میں نے بات اپنی آغاز میں نے یہ بات کی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا امریکہ میں تو انہوں نے ایک ہوم لینڈ سیکورٹی نامی ادارہ بنایا. 10-12 اب یہ میرے بھائی ہیں, بالکل میرے چھوٹے بہت پیارے ہیں, لیکن میری گزارش یہ ہے 10-12 سال جب پاکستان اس دہشت گردی کی دلدل میں پھنسا رہا تو پچھلے 5 سالوں میں ایک پیج پر تمام حساس اداروں کو کوئی لے کے آیا, اس کے لیے کچھ کیا ہماری پالیسی کلیئر تھی کہ ہم لڑ رہے ہیں, ہماری یہ گزارش ہے کہ اب یہ ان کی پالیسی سے ہم اتفاق نہیں کرتے تھے. بیٹیوں سے ایک جہاز اڑتا ہے تو وہ تھوڑی دیر ڈائریکشن کمنگ بیک ٹو یو بیکاز پروڈیوسر صاحب سے بریک کا وقت آپ کال کرا رہے ہیں فیس بک کے اوپر, آپ ابھی میرا پیج دیکھ سکتے ہیں. کوشچن از کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو نیشنل اسمبلی آنا چاہیے؟ یو کین آئیدر آنسر یس
or you can answer no. Right now ہم یہ پول کا آغاز کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پرائم منسٹر میاں نواز شریف کو نیشنل اسمبلی آنا چاہیے یا لیٹس ایڈ وہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت اور اتنی صورتحال سنگین ہے کہ یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ وی ڈوئنگ دس پول. اپنے پروگرام کو ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو اس کا رزلٹ بتاؤں گی. بٹ ٹیک اے بریک. کی پہنچیں گے ویلکم بیک. مذاکرات ہوں گے, دوبارہ مذاکرات کا ذکر ہونے لگا. لگ رہا تھا کہ جو صورتحال ہو گئی ہے اس سے شاید اور نارتھ وزیرستان میں اسٹرائکس کا آغاز بھی ہو گیا تو شاید ہم اب آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آج یہ خبریں آئیں کہ دوبارہ شاید آفر بھی آئی طالبان کی طرف سے کہ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر مذاکرات کے بغیر طالبان سے جنگ ہوئی تو خطرناک ہوگی. کیسے؟ دیکھیں فریا, اگر ہم مذاکرات کرنے جاتے ہیں نا تو مذاکرات میں ہم جیسے ابھی بات کریں نا کہ 35 گروپ ہیں یا 40 گروپ ہیں, ان کو ہم تھن آؤٹ کر سکتے ہیں. اس میں سے کچھ نہ کچھ گروپ جو ہیں وہ ہتھیار ڈالیں گے, کچھ نہ کچھ گروپس علیحدہ ہوں گے ان سے طالبان سے. تو اس میں آپ جب تھن آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ اپنے انیمی کو ویک کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ پھر ایک کنٹرولنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جہاں سے آپ اگر سب سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اب اٹیک پہ جانا چاہیے یا آپریشن کرنا چاہیے تو لیٹس ڈو اٹ. لیکن جہاں پہ ہم انڈیسائسو رہیں گے اور ہم ہی سوچتے رہیں گے, ڈیلی ڈیلی ٹیکٹکس ہم اپلائی کرتے رہیں گے کہ ہمیں جانا ہے اس میں مذاکرات میں, ہمیں نہیں جانا ہے مذاکرات میں, ہم ابھی غور کر رہے ہیں آپریشن کے اوپر, ہم اب نہیں غور کر رہے ہیں آپریشن پہ, تو یہ بہت ہی ایک ڈینجرس سچویشن, الارمنگ سچویشن اس وقت ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اٹس اے بامب ٹیکنگ ایوری ڈے. لیکن اس میں بچے مارے جا رہے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, لیکن نہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ سک رہے ہیں. لیکن کیا یہ جو جنگ کی اسٹریٹجی ہے یہ بنانا ہمارے کس کا کام ہے؟ جنگ کون بتائے گا کہ یہ گروپس ہیں کون, کدھر سے آ رہے ہیں؟ کیونکہ جنہوں نے بتانا ہے, جن سیکیورٹی ایجنسی سے بتانا ہے, وہ تو آج چودھری نثار کہہ رہے ہیں آپس میں ہی بات چیت نہیں کرتے ہیں. دیکھیے یہ ہماری حکومت کا کام ہے کہ وہ سیکورٹی ایجنسیز کو ساتھ بٹھائے یا وہ جیسے بھی کرنا چاہتی ہے. اگر وہ ایون اگر یہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں دے شوڈ کال اے پی سی اگین, یا ان کیمرہ سیشن رکھیں, سب کو کانفیڈنس ملے اینڈ گو فار اٹ. کون ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے؟ اتنی آئیڈیل سچویشن میں اس وقت پی ایم ایل این ہے کہ سارے کے سارے اس کم سے کم ایک ایشو کے اوپر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں کہ جی آپ تو لیڈ لیں نا, آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, آپ فیڈرل گورنمنٹ فارم کی ہے, اگر آپ نہیں اسٹیپ لیں گے اور آپ اس میں ڈولتے رہیں گے دو کشتیوں کے اندر تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر جن کے خلاف کاروائی ہو, جس طرح اے پی سی میں ہمیں تمام جماعتیں ساتھ دینے کو تیار ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا. عمران صاحب اگر میری بات, فیڈرل گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ آرام سے جی عمران صاحب جو آپ بات کریں میں بھی اسی کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اے پی سی میں تمام جماعتوں نے ہمیں مذاکرات کا مینڈیٹ دیا, آج ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جن سے مذاکرات ہو سکتے ہیں یا جو گروپس جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے ایگری ہیں ان سے تو ہم مذاکرات کریں گے, کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے جو مذاکرات کے حامی نہیں ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں, کچھ ہماری جماعتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہر حال میں آپریشن ہی ہونا چاہیے, اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف مذاکرات ہونے چاہیے, کاروائی نہیں ہونی چاہیے. یہی ہم کہتے ہیں. وہ کیا کہتی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں اس میں ہم بالکل کلیئر ہیں کہ جو لوگ پاکستان کو, جو لوگ اپنا اسلام, اگر آپ دیکھیں آپ کراچی کو بھی اسی تناظر میں لیں گے, آپ بلوچستان کو بھی لیں گے, آپ خیبر پختونخوا بھی لیں گے, تو یہ بات غلط ہے. ریسپونڈ کروں گا مجھے ایک جملہ کہنا, جو عمران اسماعیل صاحب بات کر رہے ہیں نا جی کہ ان کو کمزور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو مذاکرات کے لیے حامی ہیں ان کو الگ کیا جائے, اور جو لوگ پاکستان یا جو گروپس نہیں مانتے ان کے خلاف کاروائی. اور یہ وقت آ گیا ہے, اور یہ وقت آ گیا ہے ہم ان کے خلاف, یہ نہیں کہ وہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور ہم خاموشی سے ہاتھ باندھ کر رہے ہیں. خواجہ زاہد صاحب سے ایک سوال کریں گے, خواجہ زاہد صاحب ایک اور جو سوال ابھی جس طرف اشارہ کیا ہے اس وقت جاوید لطیف صاحب نے بھی, کہ طالبان کے بارے میں صرف نارتھ وزیرستان میں ان کا موجود ہونا تو نہیں ہے سچ,
तालिबान की इनरोड्स हैं, कराची में भी हैं, दूसरे शहरों में भी हैं, तो फिर अगर ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो क्या ये हर तरफ होगा ऑपरेशन? देखिए, पहली चीज तो ये कि इसका जवाब तो मैंने पहले भी दिया था। अभी तो कोई पॉलिसी हमारे पास तो है नहीं, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। अब मसला ये है कि अब मुज़ाकरात की बात आ जाए। अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी जो पाकिस्तान को मानता है, तो जो पाकिस्तान को मानता है, जो पाकिस्तान के आइन को मानता है, जो पाकिस्तान के रियासती इदारों को मानता है, तो उसका पाकिस्तान में स्टेक भी होगा। Yes. कहीं जमात इस्लामी की बात सुनी जाएगी, कहीं पीटीआई की बात सुनी जाएगी, कहीं नून लीग की बात सुनी जाएगी। हो सकता है ना कि वो उसे राजी कर ले। अब जिसने पाकिस्तान को नहीं मानना, जिसने मार के कहना है कि हाँ जी ठीक है हमने मारे, आइंदा भी मारेंगे, तो उसके साथ आप एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान अगर मुज़ाकरात करने जाते हैं, तो ये बात आपको ज़हननशीन करनी चाहिए कि मुज़ाकरात दो तरफा होते हैं। मुज़ाकरात इस शर्त पर नहीं होते कि यार मेरी बात मानोगे तो भी मरोगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो भी मरोगे। तो बाबा मुज़ाकरात के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। फिर पूरी दुनिया में आप दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स के साथ, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, पाकिस्तान एक क्वेश्चन मार्क हो गया पूरी दुनिया में, चाहे जर्नलिज्म में ले लें, चाहे आप सकाफत में ले लें, कल्चर में ले लें, क्रिकेट में ले लें, स्पोर्ट्स में ले लें, कोई आपके मुल्क का वीजा लगवाना पसंद नहीं करता। यही वजह है कि आपके यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मुज़ाकराती टीम नहीं है, और सिर्फ बावेला है कि भाई ऑपरेशन करें या फिर मुज़ाकरात करें। अब देखिए ग्रुप प्रिया, एक मिसाल ऐसा बात कर रहे हैं ना, आखिरी जो बात वो कर रहे हैं ना, नहीं बातें ही कर सकती है। जो बात वो कह रहे हैं खाय साहब, मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए जो हकायक हैं उनको सामने रख के बात की जाए। ये ओवरनाइट मसला हल नहीं होगा। 14-15 साल से जो दहशत और ये गुरीला जंग लड़ी जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और आप ये कह सकते हैं कि फलां जगह जो है वो सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, वहां ऑपरेशन होना चाहिए। आप पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन चाहते हैं? नहीं, क्या पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन? इस तरह नहीं हो सकता। एक माँ के 4 बच्चे शहीद हुए हैं हंगू में, जो अभी ग्रेनेड अटैक हुआ है। दिस इज वन स्टोरी। आप उस माँ को क्या समझाएंगे जाकर? आपने जो डिसीजन लेना है, ये तमाम साहबानी कह रहे हैं, ये सब आपके साथ है। आपने बातचीत करनी है, 100 बिस्मिल्लाह करें। आपने ऑपरेशन करना है, 100 बिस्मिल्लाह करें। आपने जो करना है, लेट्स डू दैट। इज दैट व्हाट? This program was